औलाद वाली ने फरमाया मेरे कुल किधर आया है? कहने लगा कमली वाली मैं आदम नू भी वेखिया, मैं नूह अलैहिस्सलाम दा तूफान भी वेखिया, मैं इब्राहिम नू अग च छाला मारदिया भी वेखिया, इस्माइल दे हलक ते छुरी फेरदिया भी मैं वेखिया, मूसा नू कोए तूर ते जांदिया मैं वेखिया, ईसा नू मुर्दे जिंदा करदिया मैं वेखिया। अर्ज करदा मजाक दे नैना वालिया इस वास्ते हाजिर होया आदम तो लेके ईसा ताईं मैं जेड़े नबी नू मिलिया हर नबी ने मैनू आखिया जे मुहम्मद नाल मुलाकात होवे मेरा मुहम्मद नू सलाम कह। फरमान मेरी दुआ कबूल हो जाए या अल्लाह जेड़ा उच्चा जो सुभान अल्लाह फरमाए इस साथ अपनी अम्मी ते अब्बू नाल हाज करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अगले रबीउल अव्वल शरीफ विच पूरा टब्बर ही उमरा करके आवे। या अल्लाह जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात समय ख्वाब विच कमली वाला आप ही आ जावे। इन्हों मिलाद वाले रसूल दा वास्ता जेड़ा इस तो उच्चा बोले जागदे महफिल च सोने दा दीदार करा दे। इन्ना उच्चा बोलो गला खराब हो जाए सुबह लोग पूछन तेरे गले नू की होया आखी राती साडे महफिल नबी पाक दी सी ते मैं सुभान अल्लाह कहंदा रहा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह हुण काम इत्थे रखिया जे भाई पढ़ा कुरान भाई बे मुर्शद दे नाल मैं कदे बोलिया भी नहीं मुर्शद वाला बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमा खुली है इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। कोई नबी कौम दा नबी बन के आया, कोई नबी किसी पिंड दा नबी बन के आया, कोई नबी शहर दा नबी बन के आया। जदू कमली वाले दी बारी आई फरमाया इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। फरमाया मैं सारे वाला अल्लाह दा रसूल बन के आया। अर्ज की थी अल्लाह किदा किदा रसूल बना के भेजी आई। अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया ए जग दा भी रसूल है ए रब दा भी रसूल, ए जग दा भी रसूल है ते रब दा भी रसूल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फरमाया मुहम्मद अल्लाह दे रसूल बन के आए। पता चलिया कमली वाला जग दा भी रसूल है ते रब दा भी रसूल है ते सब दा ही रसूल है। जिन्हों कमली वाले दा उम्मती होन ते ना दियो बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत ने मिठा जज्बा फरमाया कमली वाला किदा किदा रसूल ते नबी है। हुन जिन्हों जिन्हों ना दे रल के मेरे नाल पढ़े। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते ने सबसे आला आला। एक मिनट एक भाई मुदीर के वाले हो पढ़ो या ना पढ़ो मर्जी अपनी है। मैंने सिर्फ एक जुमले का जवाब दियो जेड़ा महफिल ते सारे तो आखिर ते आवे उन्हों बैठन की जगह किथे मिलती है? आखिर ते ना उसूल जेड़ा आखिर ते आवे उन्हों जगह भी आखिर ते मिलती है। फिर कमली वाले दा उम्मत होन ते नाज ना करिए आए असी सारियां उम्मतां तो बाद चां ते जन्नत च असां सारे तो पहले जाना। हुण जिन्हों कमली वाले दा उम्मती हों ते ना दे हाथ खड़ा करे भाई जिन्हों ना दे मैं सुने दा उम्मती है। हुण सारे इत्थे लहरा के मेरे नाल पढ़िए सबसे आला आला ए हमारा नबी और सबसे बाला वाला। अजय भी कई बेलिया ने हाथ खड़े नहीं किए हाथ खड़े करके लहरा के मिलके सारे पढ़िए सबसे आला आला ए हमारा नबी और सबसे बाला वाला हमारा नबी। आला हज़रत ने कलम तोड़ दिया फरमाते ने मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार ए मुल्क कौनैन में अंबिया ए अंबिया ताजदार और ताजदार रो गया का
ہمارا نبی بھئی تاجدار روکایا کا ہمارا نبی سب سے اولا ہونا میں تو آڈی آواز سنی ہے میں تو آڈی آواز سنی ہے مل کے سارے پڑھئے سب سے یا اللہ جڑا یچا بولیا جو خواب جا کملی والے ہون سکار نو بے کے آکھے سب سے تے آدم صفی اللہ نے نوح نجی اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ نے اسماعیل زبی اللہ نے داؤد خلیفۃ اللہ نے سلیمان نبی اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ نے عیسیٰ روح اللہ نے پر سب سے اولا آلہ اے ہمارا نبی سب سے والا رجا فرما تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی نبی قوم واسطے کوئی پنڈ واسطے کوئی شہر واسطے کوئی مدین واسطے تے سونا للعالمین نذیر میرا محبوب سارے واسطے آئے میں چونکہ مجددیاں نا تے میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دنے کہ عالم ارواح دے اندر نبیاں دیاں روحاں دی تربیت کملی والے دی روح پاک کر دی رہی ہے سب سے اولا والا اچھا اجے بھی تو اڈے کہنو دل نہیں پیا کردہ سب سے اولا والا نہیں ہے جنہیں ہاتھ چکے نعرہ مار کے کہو سب سے اولا والا ہمارا نبی ایک دن نا نبی پاک سیر کر دے نکل میاں صاحب پہاڑا میں جا رہے حضور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ ایک بڑا وڈیرا یا بابا نا نبی پاک نو آکے کہندہ السلام علیکہ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ نبی پاک نے اس بابے والے ویکھیا نہیں توجہ نہیں فرمائی ادھے سلام دا جواب بھی نہیں دیتا بھائی شرین چورائی صاحب ہون نبی پاک تے صحابہ نو فرماتے سن سلام نو عام کرو سلام نو عام کرو ایک صحابی دوسرے نو صبح صبح ملنا نا ایک نے کہنا السلام علیکم دوسرے کہنا وعلیکم السلام ورحمت اللہ تے دعا نے کٹھے ٹورنا اے جو میں پلر ہے نا اے پلر اس طرح کوئی درخت آنا نا سامنے تے ایک صحابی نے درخت ادھر گزرنا دوسرے ادھر گزرنا تے دوبارہ ملاقات ہونی تے پھر کہنا السلام علیکم قرآن مجید اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہ فرماندہ سلام دا جواب سونا کر کے دیا کرو کوئی کہے نا السلام علیکم تے ان کو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یعنی سلام دا جواب مزید سونا دیو حضور دے صحابہ اینا سلام کر دے سن ایک دوسرے نو اینا سلام کر دے سن اسی تے فون سنیے تے پہلا لفظ پتہ کی بولنے ہیں ہیلو ہے نا ہائے ہائے تے بائے بائے تے ٹاٹا ہے نا پر صحابہ تے نبی پاک ایک دوسرے نو کنا سلام کر دے سن تے کتنا تے کس طرح کر دے سن ایک صحابی نے دوسرے نو کہنا السلام علیکم انہیں کہنا وعلیکم السلام دوبارہ ملاقات ہونی تے جنہیں صبح سلام فرمایا سی انہیں چپ رہنا جنہیں صبح جواب دیتا سی انہیں کہنا السلام علیکم تے کہنا حضور صبح سلام فرمایا سی ہون کیوں نہیں آکھیا فرمانا صبح میں سلام آکھے سے منو وی نے کیا ملیاں تو جواب دیتا تینو 10 ملیاں ان تو سلام کر تے میں جواب دیواں 30 تیریاں 30 میریاں نبی پاک ایک دن حضرت سعد دے گھر گئے تھے وہ گھر دا کو کم پہ کر دے سن نبی پاک دروازے چ کھلو کے فرمایا السلام علیکم انہاں سنتے لیا مگر حلقہ جے نا بڑی مدم آواز نہ جواب دیتا وعلیکم السلام ورحمت اللہ حضور نے سوچیا شاید سنیا نہیں نبی پاک دوبارہ فرمایا السلام علیکم حضرت سعد نے سن کے نا بڑا ہلکا جہا جواب دیتا تے
اپنے کام لگے رہے. تیسری باری حضور نے فرمایا السلام علیکم, انہیں جواب تے دے لیا. حضور نے فرمایا ویکھیا کہ توجہ نہیں کر رہی یا نہیں, انہوں نے سنیا. حضور چلے گئے. حضرت ساتھ دوڑ کے جا کے نا تو پچھو جفا مار لیا. عرض کیتی سونا کتھے چلے ہو؟ حضور نے فرمایا میں تنوں 3 باری سلام آکھیا تو جواب نہیں دیتا تے میں جا رہا. نبی پاک نے فرمایا نا جدو تے حضرت ساتھ رون لگ پے. عرض کیتی میں 3 باری سن کے 3 باری جواب دیتا ہے. حضور نے فرمایا مگر میں نہیں سنیا. عرض کیتی سونیا تیرے سلام دا لطف ہی نہ پیا ہوندا سی, میرا دل کردا سی کملی والا سلام آکھی جاوے. پڑھے لکھے نوجوانوں میں نو سچی دسو جنہوں کملی والا ہی کہہ دے وے تیرے تے سلام تے تیرے تے سلامتی ہوئے. صحابہ فرماندے نے کہ جنہوں کملی والے دعا دیندے سن صرف انہوں دعا نہیں سی لگ دی. جب بھی پاک کسی نے دعا دیندے سن انہوں بھی دعا لگ دی سی, او دے پتر نو بھی لگ دی سی, او دے پوترے نو بھی نبی پاک دی دعا لگ دی سی. بلکہ میں تے کتابج پڑھیا ہی مدینے دے یہودی پتہ کی کر دے سن. یہودی حضور کو دعا لینا واسطے نبی پاک دے کولو گزرنا تے جان کے چھینک مارنی, چھینک مار کے کہنا الحمدللہ. چھینک مارن والا کہوے نا الحمدللہ تے جڑا سن لبے او دے تے واجب ہو جاندہ. وہ کہوے یرحمک اللہ, اللہ تیرے تے رحم کرے. تے یہودیاں نو چھینک ہوندی بھی نہیں تے جان کے چھینک مار کے کہندے نے الحمدللہ. کہ جے کملی والے ایک باری کہہ دیتا نا یرحمک اللہ, اللہ تیرے تے رحم کرے, تے پھر رب کرے کرے, پھر تے رب کرے کرے. جے سونے کہہ دیتا تیرے تے اللہ رحم کرے. تو گرامی قدر حضرات صحابہ ایک دوسرے نے سلام کر دے, نبی پاک کر دے, پر بابے نے سلام کیا تھے نبی پاک جواب ہی نہیں دیتا, وہ توجہ ہی نہیں کی تھی. حضرت عمر فاروق فرماتے نے میں حیران ہو گیا کہ حضور نے کدے انج نہیں کیتا کہ کسی دے سلام دا جواب نہ دیتا ہوئے. ادھا کیوں نہیں دیتا؟ حضور اس بابے نے قریب لا کے فرمان لگے تو کون ہے؟ کہنے لگا میں انسان نہیں, میں جناتی چوہاں, جن شیطان دا پترا. سبل الہدا و رشاد دے اندر حدیث پاک دیگر محدثین نے بھی لکھی. کہنے لگا میں شیطان دا پترا. حضور نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ شاہ جی کون ہے؟ دیوالی نے فرمایا تیری عمر کتنی ہے؟ کہنے لگا جدو آدم علیہ السلام دنیا تے آئے سا نا جنتی چو, ادو میں چھوٹا جا بچہ سا. کہنے لگا یا رسول اللہ جدو حضرت نوح علیہ السلام دے دوڑ دا طوفان آیا تے اس ویلے میں پہاڑاں تے دوڑ دا ہوندا سا تے میں لوگاں دی چیزاں چوری کر کے کھا لیندا سا تے لوگ آپس چ لڑ دے سان تے میں حاسدا سا. حضرت عمر فاروق فرماتے نے مینوں سمجھ آ گئی اے بڑا پرانا پاپی ہے. نبی کریم نے تائیوں دا جواب نہیں دیتا. وہ بابا نے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا یا رسول اللہ پر ناراض نہ ہویا جے میں حضرت نوح علیہ السلام دے ہاتھ توبہ کی تھی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں تورات پڑھ دا رہا. آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں میں سارے نبیان نو بیکھے. حضور نے فرمایا میرے کل کدھر آیا, لو بھائی مرید کے والے ہون. انہیں جڑا جواب دیتا اس جواب سن کے نا میری پوری گل تے جنہوں ناز آوے نا کہ شکر ہے میں کملی والے دا نوکر ہاں, او بندہ سبحان اللہ ضرور آکھے گا. انہوں پڑھا میں جملہ جی آکھو سبحان اللہ. یا اللہ انہوں اونچا بولن دی توفیق عطا فرما. ہاتھ چکو میں پتہ لگے میں جون دے جاگ دے نبی پاک دے نوکرہ چ بیٹھا ہوں. کولین والی نے فرمایا میرے کل کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا کملی والی میں آدم نو بھی ویکھیا, میں نوح علیہ السلام دا طوفان بھی ویکھیا, میں ابراہیم نو آگے تے چھالا مار دیا بھی ویکھیا, اسماعیل دے حلق تے چھری پھیر دیا بھی میں ویکھیا, موسیٰ نو کوئے دور تے جان دیا میں ویکھیا, عیسیٰ نو مردے زندہ کر دیا میں ویکھیا. عرض کر دے مذاق دے نینا والیا اس واسطے حاضر ہویا آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں میں جڑے نبی نو ملیا ہر نبی نے مینوں آکھیا جے محمد نال ملاقات ہوے میرا محمد نو سلام کہہ دے, میرا محمد نو سلام کہہ دے. زندہ باد, زندہ باد. سارے بولو, سارے سارے.
آمین 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 زندہ باد بس بھائی ہو گیا نا آمین 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 بیٹا بعد تقریر بھی کر دو ٹھیک ہے بسم اللہ میاں صاحب اللہ تعالیٰ توڑی کابش جی بار سپیکر بھائی ٹھیک کرو جی بار کو سپیکر لگے نے تو نہ دی آواز ٹھیک کرو مائک چلایا اچھا 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 وہ پھر گونجے گی جی آواز گونج کے جا رہی ہے نا بار وہ ہونا جی ان توجہ ہے تو اچھا سبحان اللہ بولو مڑ واپس لے چلا میاں صاحب یہ نہ آکھن کہ آسی صاحب نے بلایا سی بندے بولو ہی نہیں میں نو یقین ہے تسی انہی سبحان اللہ بول کے جاؤ گے پورا سال مسجد جڑا نمازی آوے گا نا انہوں دیباراں چو بھی سبحان اللہ دی آواز سنائی دے گا آتے انہوں پتہ لگے گئے تھے نبی پاک دا میلاد ہویا سی سننی سبحان اللہ کہہ کے گئے سان کہن لگا کملی والے آدم تا عیسیٰ میں جس نبی نو ملے ہر نبی نے میں نو آکھیا میرا محمد نو سلام کہہ دے میں نبیوں دا سلام لے کے آیا سب سے اولا والا ہمارا نبی جی آنکھو تیری ترجمانی شاہ جی قبلہ میں ہور لفظہ میں چکران سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ جدی ماں نے اللڑ بلڑ باوے دی لوری تے پالے چپ روے جدی ماں درود دیاں لوریاں تے پالے او بولے سبحان اللہ میں دا ترجمہ جی بھی کریا کرنا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اچھا انج نہیں بھائی تیری ہاتھ جو کے نعرہ مار کے کو کملی والا تیری وے ساڑیا ڈھولنا تیری وے ساڑیا مائیا تیری وے ساڑیا سونیا تیری کیا بات ہے اینا کھواسی صاحب ہو رہے کولی جملہ بنا کے شیر پڑھ گئے کہ کیا بات ہے کیا بات نہیں 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 منو قسم رب محمد جدی نگاہ پہلی رخ مصطفیٰ تے پہندی سی نا وہ دے لبا جو پہلا جملہ پتہ کی نکل دا سی تیری کیا بات لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو وہ کہندہ ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا ویکھ دو کہندہ کأن شمس تجری فی وجہ ہی جڑا ویکھ دو کہندہ ما رأیتو شیئن احسن من رسول اللہ جڑا ویکھ دو کہندہ سونیا تیری جڑا ویکھ دو کہندہ ان وجہہو مبارکن ان وجہہو لیسا بوجہ کذاب ان وجہہو بارکت مصحف ویکھن والے نے جو لگتا سی جی کملی والے دا چہرہ قرآن دا ورکہ ہے سبحان اللہ کہ ان شمس تجری فی وجہ ہی انج لگتا ہے جی میں سورج محمد دے متھے چ چمکدا ہے گل سناواں پریت دی اے نوجوان ہر محفل چاہندے ماشاءاللہ اے ذوالقرنین شاہ جہاں اے آسی برادران بیٹے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب قبلہ اے سارے بچے ہر محفل چاہندے پھلاں دے ہار تے گجرے ماشاءاللہ اتنے پہنا کہ ہر محفل دور دراز لاہور فیصل آباد تک چلے جاندے وہ کسے بابے آکھیا سی کہ چنگیاں دے لڑ لگیاں میری چولی کھول پئے چنگیاں دے لڑ لگ جائیے نا تے وہ میرے بابا جی حضور تاجدار چورا شریف میں فرمان دے سر پتر جنوں کو سائیں ویکھ چھڑے انہوں سارے پہ ویکھ دے رہے دعا کرا کرو کو سائیں ویکھ چھڑے سائیں ویکھ چھڑے سونیا تیری جنہوں لگ دا تو بولے تیری ایک باری پھر تیری گل سنائی دے میرا دل کر رہے سنا دے میں سنا دے یا جی او مائی او جڑی سویر دی گٹھڑی بنا کے مکے دی گھر چ بیٹھی
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੇ ਵੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗੱਠੜੀ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁਕਾਇਆ ਜੇ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਉਹ ਜੱਡ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਕੌਮਾਂ ਘੋੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਾਈ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਠੜੀ ਨਾ ਚੁਕਾਈ। ਤੇ ਮਾਈ ਕੋਸ ਰਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿਤਨੇ ਭੈੜੇ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੇ ਸੁਬਾਹ ਦੀ ਬੈਠੀ ਕਿਸੇ ਗੱਠੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਈ। ਅਚਾਨਕ ਮਾਈ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਠੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਮੋੜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਭਾਂ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ या अल्लाह जड़ा उच्चा बोले उन्होंने हुजूर नजरी आऊं ते ओ आखे फिर वे यार नहीं है जे सारे बोले वे फिर बोले वे सोने मेरे नबी टुरे टुरे करामा करामा करीब आके फरमाया जी अम्मा जी जी उन्हें बोलना जड़ा घर अम्मी नु जी कहंदा है। चौराई साहब मियाँ साहब हों ते मां नू जी के अंदर आवाज ही नहीं रहा, अबू नू तो फिर कोई डर ना जी कह ही लैंदा है। एक ही बंदा जिन्हों जी कहंदे हो वो तुहानू पता ही है। कई बेली जियां नू जी कही जांदे ने। मैं ये नहीं कहता बाला दी मां नू जी ना आखो, मैं लड़ाई नहीं करानी, पर अपनी अम्मी नू भी जी आख्या करो। जेड़ा अम्मी नू जी कह के बुलांदा बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोले अपने अबू नू भी जी कह के बुलावे करे। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोले ओ ते ओदी आइंदा आने वाली नस्लां 5 वक्त दी नमाजी हो जावन। या अल्लाह जड़ा इस तो उच्चा बोले अज अपने ते अपने मापियां दे सगीरा कबीरा गुनाह माफ करके रहेगी जाएगी। अजे मैं शुरू होया अजे ते मैं तुहानू बस सेटमेंट कर रहा कि बस मेरे आउण तो पहले जेड़ी तुसां हलचल मचाई उन्हें मैं सेट कर ला, फिर मैं तकरीर शुरू करा। अजे मैं तुहानू सेट कर रहा, तुसी फिर खड़े हो गए भाई बेलियो, मेहरबानी फरमाओ बेटे बैठ जाओ मेरी जान। इंसानी कमजोरी है कि जिदी आवाज चंगी लगे ना दिल करदा ओनू वेखां। मूसा अलैहि सलाम ने रब दी आवाज सुनी ना ते सोहनी लगी ते आख्या रब्बे आ रहे नहीं उन्होंने सामने आ। तुसी मेरी इंटरनेट से भी तकरीर तो सुन सकते हो, क्यों इन्हें खर्चे किए, क्यों इस वास्ते कि जिदी आवाज़ चंगी लगे दिल कर दो सामने बह के बोले। फितरत है इंसान दी, मगर अज बेटा जगह की कमी है, मेहरबानी फरमाओ थोड़ा जहा कोऑपरेट करो इंतजामिया नाल है। अल्लाह करे अल्लाह मस्जिद होर अगले साल आई है तो ये डबल ट्रिपल हो जाए माशाअल्लाह। अल्लाह करे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। माई ने हुजूर दा चेहरा अनवर वेख्या ते कहन लगी वे यार बोलो तो सही वे ते तेरिया मिठियां बोलियां तू सदके जा। मेरे नबी में मिठा जा बोल के फरमान लगे जी अम्मा जी जी अम्मा जी न माई नाले बारी बारी जावे तो नाले आखे गठड़ी चुकाया जे। नबी पाक ने इस तरह करके ना गठड़ी चुके ना ते माई दे सिर उते ना नहीं अपने सिर ते रख के ना फरमा अम्मा जी किथे जाना है। माई कह लगी नहीं 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 तुसी मैनू चुका दियो, मैं चली जावांगी, मैनू चुका दियो। हस के फरमाया अम्मा जी असा कदे राज नहीं छड्या सी, तोड़ छड़ के होने थोड़ा जहा पंजाब के आखिरी कोने वाल जाइए ना तो उत्थे एक हजरत पीर सबाग रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदी गुजरे ने। आप गुजरे थे एक ना हिंदुआं दी बारात गुजरी। उन्हें आख्या बाबा जी रास्ता ते समझाओ। फरमा किथे जाना है? कहने लगे करोड़ जाना है। करोड़ इलाके का ना करोड़ जाना है। आप फरमाते ने करोड़ जाना कि तोड़ छड्ड आवां? कहने लगे बाबा जी छड्ड आओ तो चंगी गल है। आपने फरमाया फिर अखियां बंद करो। उन्हें अखियां बंद कीतियां। बाबे इल्लल्लाह दी ज़रब लगा के फरमाया जरा अखियां खोलो। उन्हें अखियां खोलियां तो सामने कमली वाले दा मदीना पे नजर ही आवे। ते आपने फरमाया लो मैं तुहानू तोड़ छड़ चलिया। तोड़ छड़ ओदे ते गुलाम तोड़ छड़ के आउंदे। फरमाया अम्मा जी असा कदे रात नहीं छड्या, असीं तोड़ छड़ के आने आ। किथे जाना है? माई कह लगी ए मक्के दे नाल ही मेरा पेकियां दा गांव ते उथे जाना है। हुजूर अगे अगे टुर पे ते माई मेरे नबी दे ना पिछे पिछे टुरे जाए ते नाले मेरे नबी दी ना टोर वेखी जावे। केड़ा रंग देवां मियां साहब, केड़ा रंग देवां? कद सरू जे वेख लवे ते दिल विच पिया शर्मावे। चाल के जिधरों टुरदा जावे चाननी करदा जावे। माई मेरे नबी दी टोर ही वेखी जावे। सैयद आलम अगे अगे ते माई पिछे पिछे राह विच मिठियां मिठियां गल्लां शुरू हो गईयां ते नबी पाक फरमाते ने अम्मा जी किथे चले हो? ते माई ते इंज जिवें माई नूं कदे किसे पुछे नहीं, माई ते हो गई शुरू। ते तुसी सुभान अल्लाह घर जाके बोलियो ये लंगर है जी कोई है? बहुत लंगर है ते फिर भी नहीं पे बोलते सुभान अल्लाह।
لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہیں جو ہو جاتا تے جدی امی نے دس کے بھیجا تو پلے آئی کملی والے دے لنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ کیونکہ جدہ کھائیے او دائی گائیے جڑا حضور دے ٹکڑے تے پال دا اچھا بولے سبحان اللہ مائی تے ہو گئے شروع جی میں مائی نو کدے کسے پوچھے آئی نہیں واہ مدینہ دیا تاج دارا میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی پاک مسجد نبی چ بیٹھے بڑے بڑے ملکان دے سفیر آ کے بیٹھے صحابہ کے بار خلفائے راشدین بیٹھے بڑی کوئی اہم میٹنگ ہو رہی بڑا صحابہ دے اجتماع نبی پاک میٹنگ صدارت فرما رہے اچانک نا ایک مدینہ دی پاگل مائی جدہ دماغی توازن بگڑ گیا عمر دی وجہ تو مائی او مسجد نبی دے دروازے چ کھلو کے نا تے حضور نو اشارے کرے تے مائی کرے ایڈی آہا میٹنگ ہو رہی تے پاگل مائی تے میرے نبی نو اشارے کرے سرکار سارا کچھ چھوڑ کے اٹھ کے مائی دے کول چلے گئے فرمایا جی اماں جی مائی نے ایس طرح کر کے نا تے میرے نبی دا دامن پکڑ لیا تے ٹور پئی نالے گلہ سنائے تے نالے آکے ذرا میری گل سنے آجے مائی لے کے ٹور پئی حضور بھی ٹور پئی سارے صحابہ نال ٹوری جا رہے سارا دن مائی مدینے دی گلیاں چلے کے میرے نبی نو پھر دی رہی نہ مائی ہاتھ چھوڑے تے نہ حضور چھوڑا من گلہ کر دی رہی شام ہو گئی مسجد نبی دے چوکے چاہ کے نہ کھلو گئی شام ہوئی اندھیرا چھا گیا نا تے مائی دیاں گلہ مک گئیاں مائی تھک گئی تے حضور دا ہاتھ چھوڑ کے آؤ بھی ٹور پئی نبی پاک آواز دے کے فرما دے اماں جی کل بھی گل سنانی ہوئے تے مدینہ دی جڑی گلی چ بلاؤ گے محمد اسے گلی چ آ جائے گا واہ غریباں دا پکھ کرن والے او جنہ دیا کوئی نہ سنے انہاں دیا میرا ماہی سندا ہے میرا ماہی انہاں دیا سندا ہے میں دا ترجمہ جو کرنا مولانا الطاف حسین حالی نے دا ترجمہ جو کیتا ہوں آپ کہندے نے آئے آئے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بری لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی پر لانے والا جنہوں سمجھ آئی بولے سبحان اللہ میرے نبی نے بس اینا ہی پوچھا اماں جی کتھے چلے ہو مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا ایک دن میرے نبی ہاتھ چوکے عرض کی تھی یا اللہ من مسکینہ چ رکھ مسکینہ چ موت دیویں تے قیامت نو مسکینہ چی کھڑا کری مرید کے والے کیسا محشر دے میدان چ منظر ہوئے گا نبی نبیاں چ کھلوتے ہونگے ولی ولیاں چ کھلوتے ہونگے نمازی نمازیاں چ کھلوتے ہونگے حاجی حاجیاں چ کھلوتے ہونگے سخی سخیاں چ کھلوتے ہونگے کملی والا غریباں چ کھلوتا ہوئے گا ہائے 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 اس ویلے کیا غریباں دے مان ہونگے اور جدو کملی والا یا کے غریباں چ کھلو جائے گا واہ غریباں دا پاک کرنے والیا میں تیری عظمت تو صدقے سونیا گرامی قدر حضرات کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس انہوں ہی پوچھے اماں جی کتھے چلے ہو تے مائی تے ہو گئی شروع مائی کہنے لگی وے سونیا شادی ای مکی آ گئی سا ساری زندگی مکہ شہر چ گزر گئی ہے انہوں سنیا مکہ کے جادوگری آ گئی ہے
ਸੁਣਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ ਸੁਣਿਆ ਐਡਾ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪੱਥਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਲਮੇ ਪੜਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਡਰਦਿਆਂ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਉਮਰ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਉਸਮਾਨ ਤੇ ਅਲੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਚੱਲੀਆਂ ਕਿਧਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਧਰ ਮਾਈ ਦਾ ਗਾਉਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਗਠੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਮਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮਾਈ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾ ਜੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾ ਉਸ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਈ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੀਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਟੁਰਦੇ ਲੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਦੱਸ ਜਾਓ ਕਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆਵਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾਂ ਜੀ ਮੱਕਈ ਆ ਜਾਇਆ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੱਸ ਜਾ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਮਾ ਛੱਡ ਆਈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੋਣੇ